भगवान का नाम नहीं गोटे नंबर बाछंतु आओ देखंतु आपण को पाई भगवान कौन भाविचंती आपण को नहीं आगो को केउ सब शुभ खबर प्राप्त हेबाकु जाउछि आपण मानकर आगामी भविष्यत किपरि रहुछि से सब किछि आज आमे एही वीडियो माध्यम रे जानि परिबा। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण माने जानिथिबे जे एही संसार रे एमिति कोनोसी व्यक्ति नाहंती जहा जीवन रे कोनोसी प्रकारर दुख नाही। प्रत्येक व्यक्ति जीवन रे किछि ना किछि दुख किछि ना किछि चिंता निहाती भावरे रहिथिबो। भगवान प्रत्येक व्यक्ति को किछि सुख सहित दुख मध्य देइथांती। तेणु सुख दुख उभय को नहीं जदि आमे चलिबा तेबे आम जीवनटी सहज होई जिवो। तेबे किछि कथारे आमर विश्वास थाए। तेणु एही भिडियोटी को आपण केवल विश्वासर सहित सच्चा मनरू एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को देखिबा पूर्वरु आम भिडियोटी को गोटे लाइक करी आम चैनल सब्सक्राइब कर दियंतु एवं जानतु श्री कृष्ण आपणक पाई आगामी भविष्यत को केउ सब शुभ खबर रखिछंती, आपणक पाई से कौन भाबुछंती एवं आपणको केउ सब आशीर्वाद प्रदान करबा को जाउछंती से सब विषय रे जानिबा। तेबे आम कमेंट बॉक्स रे जय श्री कृष्ण लेखिबा को आपण आदौ भूलिबेनी। श्री कृष्ण आपणकर मंगल करिबे। तेबे बंधुगण आपणको केवल दुईटी नंबर दिया जाहिछि। आपणको केवल सेही दुईटी नंबर मध्यरु भगवान को स्मरण करी सच्चा मन सच्चा हृदय गोटे नंबर बाछिबा को पड़िबो एवं सेही नंबर अनुसार आपण माने जानि परिबे जे आपणकर आगामी भविष्यत किपरि रहिबाकु जाउछि एवं आपणको केउ सब खुशीर खबर मिलिबाकु जाउछि। तेबे आसंतु भिडियोटी को आमे आरंभ करिबा। बंधुगण आपण माने जदि प्रथम संख्याटी को बाछिछंती बा 11 नंबरटी को बाछिछंती तेबे जानंतु आपणको दुखर दिन सरिबाकु जाउछि। जहाँ भी किछि समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला से सब अति शीघ्र दूर हेबा पाई जाउछि। जेउ विषय नेई आपण सर्वदा चिंताग्रस्त रहुथिले, आपणकर जेउ कार्यटी अटकी रहिथिला, कोनोसी गोटे कार्य रे आपणकर टंका फसी रहुथिला, केही जति आपण ठारू पैसा नेई आपणको फेरस्त करू नथिला तेबे जानंतु आपणकर अर्थ कोनोसी जगह छंदी हेई रहुथिला तेबे ताहा अति शीघ्र आपणक पाखको फेरी आसीबो। जदि आपण ऋण करज करिथिले ताहा खूब शीघ्र सुजी होई जिवो। आपणक पाई भल समय आसी सारिछि। वर्तमान आपण जेउ भी कार्य रे हाथ देबे सेथिरे आपण सफलता लाभ करिबे। संतान मानकु नेई अनेक दिन हेलाणी जेउ दुख आपणक मन भितरे लागी रहिथिला से सब किछि आपणकर दूर होई जिवो। आपणक जीवन रे अनेक गुडिये परिवर्तन आसीबाकु जाउछि। आपण अनेक दिन हेबो जेउ स्वप्न देखुथिले ताहा एबे पूर्ण हेबाकु जाउछि। आपणकर अनेक दिनर आशा ताहा कार्य रे परिणत हेबाकु जाउछि। तेबे जदि आपण प्रथम 11 नंबरटी को बाछिछंती तेबे आपण बहुत भाग्यशाली व्यक्ति अटंती। आपणक उपरे श्री कृष्णकर आशीर्वाद स्वतंत्र भावरे प्रदान हेबाकु जाउछि। तेबे आपण श्री कृष्णकर 108 थर तांक नाम जप करंतु। प्रतिदिन एहा करिबा द्वारा आपणक जीवन रे अनेक परिवर्तन आसीबो। आपणकर मन शांत रहिबा सहित आपणक भावना रे स्वच्छता आसीबो। तेबे बंधुगण एबे जदि आपण द्वितीय नंबर 22 को बाछिछंती तेबे जानंतु आपण माने तो निश्चित जानिथिबे जे अशुभ फल
ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଶୁଭ ଫଳ ଆମ ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଥାଏ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିସାରିଲେଣି। ଅନେକ ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ରତା, ରୋଗ, ଆତଙ୍କ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ, ନାନା ପ୍ରକାରର ଅଶୁଭ ଫଳ ଆପଣ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଖ, ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆପଣ ଏତେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ସରଳ ଭାବୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତେ ସେତିକି ସରଳ ନୁହନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେତିକି ଭରସା କରନ୍ତୁ ଯେତିକି ସେମାନେ ଭରସାର ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କାରଣରୁ ଆପଣ କୌଣସି କଥାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେ ଉନ୍ନତି କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେଠୁ ଆଉ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ନେଇ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ମନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା, ତାହା ସବୁ କିଛି ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ତ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କାରଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଅନେକ ଦିନ ହେବ କୌଣସି ଏକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଆପଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣ ପାଇବେ। କେଉଁଆଡ଼ୁ ଏକ ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି କରାଇଦେବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ 11 ଥର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ବିଫଳ ହେବେ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା, ଆମକୁ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁ ନମ୍ବରଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାଇବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ଆମେ ବି ଜାଣିବୁ ଆପଣ କେଉଁଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।